Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin al mursalin ali kullin ashabi kullin wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan jami'il auliya alifil kutubil lati ta'ala sulihi ma'furuhi ma'adallah alaina min barakatihi makaru hadrati jama syaihina masyayihina lakhusan bahiyatul karimi marzuki ta'alat makrus salih marzuki masyam jadi ya jismatuni mahi maruz jama syailut wahil hadrati terus syekh Basim Asyari ma'asmullahi misal juri badan Allah ta'ala berisirat ye mustaqim misal jal mustaqim lakhusan syarab dawa syawit ar-rahmani al-syantama fahamisanan ma'asyan sulihi ma'fuduhi ma'azwajin duriyati man intasaba ilahi ma'adallah alaina min barakatihi makaromatin hadrati jami' abaina khalatina minamatina amwati hadil baldah minal muslimat wal mu'minat jami' iman ta'allama wal hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a fi khatamin nubuwah. Babu ma utawi iki ku bab mertelaake perkara ja'a kang teka apa ma fi khatamin nubuwah ing dalem cap kenabian, ing dalem cap stempel kenabian. Haddasana nyeritani ing ingsun, haddasana nyeritani ing ingsun sapa Abu Raja Kutaibah, sapa Abu Raja Kutaibah bin Sa'id qala ngendika sapa Kutaibah, ngendika sapa Kutaibah haddasana nyeritani ingsun sapa Khatimun bin Ismail, Hatim bin Ismail, anil Ja'di bin Abdurrahman qala ngendika sapa Ja'di bin Abdurrahman sami'tu midanget sapa ingsun As-Saiba ing Saib bin Yazid yaqulu hali ngendika sapa Saib bin Yazid zahabat budalan bi kelawan gawa ingsun, bi kelawan gawa ingsun sapa khali bibi ingsun, sapa khali bibi ingsun ilan nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat nuli matur sapa khali, nuli matur sapa khali, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, innabna ukhti teman setuhune putra sedulur wadon ingsun, teman setuhune putra sedulur wadon ingsun iku wajaun wong kang lara, iku wajaun wong kang lara, iku wajaun wong kang lara. Famasaha nuli ngusap sapa jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam roksi ing sirah ingsun, wada'a lan donga sapa jeneng Nabi limaring ingsun bil barokati kelawan barokah, kelawan akeh kebagusan. Watawaddoa nuli wudhu sapa jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasyaribtu nuli nginum sapa ingsun, fasyaribtu nuli nginum sapa ingsun min waduihi
saking banyu bekas atau min wadu'ihi saking banyu wudune Kanjeng Nabi, min wadu'ihi saking banyu wudune Kanjeng Nabi, wa kuntu nuli ngadeg sapa ingsun khalfa dhahrihi ing dalem burine gegere Kanjeng Nabi, ing dalem burine gegere Kanjeng Nabi, fanadzartu nuli ningali sapa ingsun, nuli ningali sapa ingsun ilal khotami maring cap, ilal khotami maring cap, cap to stempel baina katifaihi ing dalem antarane welikat lorone Kanjeng Nabi, ing dalem antarane welikat lorone Kanjeng Nabi, ing dalem antarane welikat lorone Kanjeng Nabi, faidzan ing dalem nalikane nadzartu huwa utawi khotam iku mislu zirril hajalah padane endok manuk, iku mislu zirril hajalah padane endok manuk. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi khotamin nabi, fi khotamin nubuwah. Bab niki nerangne tentang khotamun nubuwah. Khotamun nubuwah niku cap kenabian, tanda-tanda kenabian, alamatun nubuwah, cap kenabian. Khotamun nubuwah niki jarang diketahui oleh mayoritas orang. Jadi khotamun nubuwah, cap kenabian. Di dalam hadis didhawuhaken haddasana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, menceritakan kepadaku Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, beliau berkata haddatsana Hatim bin Ismail ani Jahdi bin Abdurrahman qala, beliau berkata sami'tu as-Sa'ib, kula midanget Sa'ib bin Yazid, beliau berkata ngeten, zahabat bi kholati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ib bin Yazid beliau berkata begini, pada waktu aku sakit, nalikane kula loro, ketika saya sakit, bibiku kholati membawaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakolat, kemudian bibiku yang membawa aku tadi, beliau matur kepada Rasulullah ngeten, ya Rasulullah, innabna ukhti wajaun, wahai Kanjeng Nabi, putrane saudara perempuan kula niki, sing kula beto niki ya Rasul, niki asmane Sa'ib bin Yazid, niki putrane sederek wadon kula. Tiang niki sakit ya Rasulullah, wajaun. Akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala saya, kepalanya anak yang sakit tadi. Famasaha roksi. Kemudian Rasulullah mengusap kepalaku, kata Sa'ib bin Yazid, wada'a li bil barokah, kemudian Kanjeng Nabi mendoakanku dengan keberkahan. Berkah niku akeh kebagusan. Wa tawaddoa fasyaribtu min wudu'ihi, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu. Kemudian setelah Rasulullah wudu, saya meminum air bekas atau turahan wudune Kanjeng Nabi kala wau.
Wa kuntu khalfa dhahri, setelah itu saya berdiri di belakang Nabi Muhammad. Kula berdiri di belakang Nabi Muhammad, di belakang punggung Nabi Muhammad. Fanadhartu, kemudian saya melihat ilal khotam baina katifeh. Kemudian saya melihat ketika saya berdiri di belakang punggung Nabi Muhammad niku, saya melihat enten cap kenabian, enten stempel kenabian yang berada di antara punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara punggung atau pundak Nabi Muhammad. Fa'idzan huwa mithlu zirril hajalah. Setelah aku lihat itu ternyata bentuk daripada cap kenabian atau stempel kenabian itu seperti telur burung. Jadi bentuknya itu seperti telur burung. Niki satu hadis riwayat Sa'ib bin Yazid. Di dalam masalah khotamun nubuwah ini termasuk tanda khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda kenabian yang berada di punggung, di antara punggung Rasulullah yang atas itu adalah khususiyah Nabi. Sebab nopo? Sebab kalau nabi-nabi yang lain, nabi rasul yang lain itu juga punya stempel kenabian. Cuman stempel kenabian ini para nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu berada di tangan. Di tangan. Jadi stempel kenabian para nabi-nabi dan rasul selain Nabi Muhammad itu ada di tangan. Tapi kalau Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW khususiyahipun stempel kenabian itu fi dhahrihi, berada di punggung beliau. Mula niki termasuk napa niku khususiyah Kanjeng Nabi, tanda kenabian ada di punggung. Min khosaisihi sallallahu alaihi wasallam anna khataman nubuwah fi dhahrihi. Tadi satu harus kita paham. Jadi termasuk khususiyah Kanjeng Nabi Muhammad niku stempel kenabian itu berada di punggungnya, baina katifaihi. Nah, wa ammal anbiya as-sabiqun fakana fi aidihim. Kalau para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad niku tanda kenabiane ya enek, cuman berada di tangan. Ini yang pertama. Kemudian yang harus kita pahami di dalam hadis ini banyak sekali hikmah yang kita ambil. Hikmah yang kita ambil kathah. Pertama nopo? Yang pertama Rasulullah itu adalah orang yang punya welas asih, lemah lembut, terutama kepada orang sakit. Maka ketika ada orang sakit, yang dibawa kepada Kanjeng Nabi Muhammad oleh Kanjeng Nabi diusap kepalanya, kemudian didoakan dengan barokah. Ini pertama. Iku zahabat bi kholati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innabna ukhti wajaun. Jadi kan berangkat dari sinten Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid itu yang menceritakan ini karena beliau sakit. Beliau sakit kemudian dibawa oleh bibinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bibinya matur kepada Nabi, ya Rasulullah, niki lho keponakan kula niki, keponakan kula niki Sa'ib bin Yazid niki sakit Kanjeng Nabi. Akhirnya mendengar
Sa'ib bin Yazid itu sakit, ada yang sakit, Kanjeng Nabi terus pundi famasaha roksi. Kanjeng Nabi lalu mengusap kepalaku, kata Sa'ib. Kemudian wada'a bil barokah. Nah, Kanjeng Nabi mendoakan berkah. Maka hikmahnya Kanjeng Nabi itu at-talattuf bil marid. Jadi beliau sangat welas asih dengan orang yang sakit. Maka beliau mendoakan bil barokah kemudian diusap. Nah, kalau yang mendoakan Nabi barokah, sakitnya hilang. Kemudian watawaddo'a fasyaribtu min wadu'ihi. Setelah itu Kanjeng Nabi wudhu dan saya mengambil berkah. Saya minum bekas air wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waduk itu air bekas air wudhu turane banyu, turanya lebihnya air yang digunakan wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing isih neng mungkin kendi atau apa yang ada itu ya, itu kemudian diambil barokah, diminum oleh Sa'ib bin Yazid tersebut. Sa'ib bin Yazid. Milo dari hadis ini boleh kita tabaruk, at-tabaruk bi fadli wudu'i Rasulillah. Jadi mengambil berkah dengan meminum turane air wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mula akhirnya enek barokah mengambil bekas air minumnya orang soleh dan seterusnya. Ini dari sini. Kemudian wa kuntu khalfa dhahri. Setelah itu saya berdiri di belakang punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu ilal khotam. Ternyata saya melihat di punggung Nabi Muhammad, di antara punggung Nabi ya, di antara punggung Nabi niku yang atas itu ada khotamun nubuwah, ada stempel kenabian. Stempel kenabian itu seperti apa? Bentuknya nopo? Mithlu zirril hajalah. Bentuke niku kados telur manuk, telur burung ya. Seperti telur burung, tidak begitu besar. Nah, ini stempel kenabian, dan khususnya Nabi Muhammad stempel kenabian itu berada di punggung. Berada di punggung. Kalau para nabi-nabi yang dan rasul yang lain niku stempel kenabiane ting pundi wonten tangan. Niki satu perbedaane. Kemudian bentuk daripada stempel kenabiane Kanjeng Nabi niku napa? Wahia lahmatun hamra kahajmil baydha as-saghirah. Jadi bentuke stempel kenabiane Kanjeng Nabi niki ya, stempel kenabian itu bentuknya nopo? Bentuknya seperti telur, yaitu lahmatun hamra. Jadi ada kulit daging kemerah-merahan, bentuknya sebesar telur kecil, sebesar telur burung. Niku bentuknya tapi kemerah-merahan, lahmatun hamra. Kemudian di sekitar nopo niku wau lahmatun hamra itu terdapat sya'run akrab ila syikil aisar. Jadi dikelilingi oleh bulu-bulu kulit. Itulah napa niku stempel kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, pertanyaan nih, apakah stempel kenabian ini daging yang ya istilahnya seperti telur yang ada di antara punggung Nabi Muhammad yang itu merupakan stempel kenabian ini, apakah itu sudah muncul ketika Nabi Muhammad lahir? Jawabannya mboten. Lam yulad
lam yulad sallallahu alaihi wasallam wa fi dhahri khatamun nubuwah. Rasulullah mboten dipun zahiraken ya dalam keadaan di punggungnya ada khatamun nubuwah, mboten. Bal akhrajahu Jibril alaihi salam min qalbihi wa khatama ala dhahrihi inda bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daging niki wau yang merupakan setempel kenabian ini tidak semenjak lahir mboten, tetapi malaikat Jibril alaihi salam ya. Jadi malaikat Jibril itu mengeluarkan dari hatinya Nabi Muhammad ya sepotong daging ya stempel kenabian niki, kemudian diletakkan di punggungnya Nabi Muhammad, di punggungnya Nabi yang atas. Kapan itu? Inda bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi diutus, ya, itu ada setempel kenabian. Jadi ora kok kawet lahir mboten. Ketika Kanjeng Nabi diutus ya, menjadi rasul pada usia pinten? 40 tahun, maka malaikat Jibril alaihissalam mengambil daging tadi sebesar telur burung tadi dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diletakkan di punggung Nabi Muhammad, akhirnya berwarna kemerah-merahan. Kemudian wa inda wafatihi, dan ketika Rasulullah wafat, maka setempel kenabian itu hilang. Jadi setempel kenabian itu hilang dengan sendirinya. Wa inda wafatihi wada'at Asma bintu Umais yaddaha falam tajid al khotam faqalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah wafat niku nggih, Asma bintu Umais beliau meletakkan astonipun, meletakkan tangannya ya di punggung Nabi Muhammad, dipersani, ternyata tidak menemukan benjolan yang itu khatamun nubuwah, sudah tidak ada. Akhirnya Asma ngerti benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun wafat. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi napa niku khatamun nubuwah, setempel atau cincin kenabian ini itu dikeluarkan oleh malaikat Jibril dari hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diletakkan di punggung Nabi Muhammad yang atas. Antara bau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu punggung yang atas. Pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, dan ketika Rasulullah sampun wafat, maka setempel atau cincin kenabian itu lenyap, hilang, tidak ada. Makanya itu adalah satu bagian dari mukjizat, tanda kenabian, ya, tanda kenabian. Dan nopo niku adanya cincin kenabian tersebut atau setempel kenabian tadi itu bentuknya itu seperti ya telur tadi, telur burung ya ta. Lah posisinya itu ndak menempel melekat kepada kulit jangget seperti jerawat mboten. Nek jerawat kan nempel, akar-akarnya nempel, tapi niki mboten. Uddah lahmun yahdusu bainal jildi wal laham. Yataharraku bitahrik. Jadi bentukipun niki lek miturut keterangan ini dalam sarahnya Syama'il Muhammadiyah niku diterangaken nggih, jadi bentuk setempel kenabian itu seperti telur burung ya toh, yang berada antara kulit dengan daging. Jadi berada di antara kulit dan daging, ya taharraku bitahrik. Ketika diubah-ubah nih ya ubah-ubah itu stempel kenabian menika. Ini merupakan napa niku tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan khotam, khotam maknanya kan
cincin aslinya. Kenapa kok stempel kenabian kok dinamakan khotam? Li'annahu yushbihu al-khotam allati yatba'u bihi wa khotaman nubuwah li'annahu alamatun anna sahibahu nabiyyun min indillah. Jadi memang napa niku bentuknya niku ya seperti stempel itu ya, seperti stempel. Jadi khotam itu ya stempel. Kok dinamakan khotam tanda kenabian karena bentuknya seperti stempel. Ya, stempel dan disebut khotaman nubuwah. Kenapa? Karena setiap orang yang seperti itu ada tanda seperti tersebut, itu menunjukkan bahwa dia itu seorang nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu alamatun ala anna sahibahu nabiyyun min indillah. Niki khotamun nubuwah. Jadi khususnya Kanjeng Nabi kalau tanda kenabian pada Nabi Muhammad niku nggih berbentuk daging ya ta, yang timbul antara kulit dengan daging, di antara kulit dengan daging yang berwarna kemerah-merahan sebesar napa telur burung. Itu antara napa niku bau Nabi Muhammad SAW yang atas berada teng mriku. Dan itu tidak ada semenjak lahir mboten, tetapi malaikat Jibril alaihi salam bal akhrajahu Jibril min qalbihi wa khatama ala dhahrih inda bi'tsatihi. Jadi khatam itu tanda kenabian tersebut itu tidak ada sejak lahir, akan tetapi dikeluarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dari hatinya Nabi Muhammad, kemudian diletakkan wonten punggungnya Nabi pada waktu Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Lah sehingga ketika Rasulullah wafat, maka khotamun nubuwah itu juga lenyap. Artinya ambles ndak ada, wis renek bekase ngoten. Mula didhawuhaken wa inda wafatihi wadu'at Asma bintu Umais yaddaha falam tajid al khotam. Maka ketika Rasulullah wafat, Asma bintu Umais niku mencoba meraba yang dulu ada khotamun nubuwah di punggung Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah wafat ternyata tidak menemukan itu, sehingga akhirnya Asma berkata tuwfiya Rasulullah, benar-benar Rasulullah sampun wafat. Buktine napa? Khotamun nubuwah juga hilang. Itu khotamun nubuwah juga hilang. Ini hadis ini. Haddasana nyeritani ing ingsun sapa Sa'id bin Yaqub At-Taliqani. Kala ngendika sapa Sa'id haddasana nyeritani ing ingsun sapa Ayyub bin Jabir an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah. Kala ngendika sapa Jabir bin Samurah. Kala ngendika sapa Jabir bin Samurah, raaitu ningali sapa ingsun al khotama ing cap kenabian. Al khotama ing cap kenabian. Baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ing dalem antarane welikat lorone Kanjeng Nabi. Welikat niku bau. Di antara kedua bau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mirsani bentuke niku uddatan ingkang madani sak tugele daging. Uddatan ing madani sak tugele daging hamra kang werna abang. Hamra kang werna abang mithla baidatil hamamah halimadani endoke manuk dara. Halimadani endoke manuk dara. Lah niki. Dalam hadis yang kedua ini sahabat Jabir bin Samurah beliau berkata, "Ra'aitu al-khatam," saya melihat tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad itu baina katifai Rasulillah. Jadi berada di
antara kedua bahu Nabi Muhammad yang atas. Ya, jadi punggung yang atas. Saya lihat bentuknya niku uddatan hamra. Bentuknya niku seperti napa kelenjar merah seperti telur burung dara. Jadi kelenjar merah. Jadi kelenjar merah atau sepotong daging berwarna merah sebesar sebesar napa telur burung dara. Gedine endok manuk doro. Nah, niku gedine khatamun nubuwah tadi. Nah, udah kelenjar atau sepotong daging yang berwarna merah itu apa? Udah niku nopo? Lahmun yahdusu baina jildi wal laham. Jadi bentuknya nama udah itu adalah daging ya yang baru muncul di antara daging dan kulit. Nah, jadi antara panggonane udah niki khatamun nubuwah niku di antara daging dengan kulit yang tengah-tengahi, sehingga yataharraku bitahrik. Jadi ketika Rasulullah obah-obah ngeten nggih, menggerak-gerakkan nggih niku khatamun nubuwah niki ya obah-obah. Ngoten, obah-obah. Niki khatamun nubuwah. Jadi dari hadis ini bahwa khatamun nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih itu berada di antara baunya Nabi Muhammad, yaitu di punggung yang atas koyok benjolan kedik ngoten lho, tapi berwarna napa kemerah-merahan. Berwarna merah, gedine itu sebesar telur burung dara. Sak gedine telur burung dara. Ndak terlalu besar, ndak terlalu kecil. Sak monten niku. Itu cincin kenabian, dan di sekelilingnya itu terdapat rambut-rambut bulu, itu ya, bulu hitam. Itulah cincin kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tanda bahwa benar-benar Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, nggih, utusan Allah. Dan ini jarang diketahui, ngaten ya. Kalau khatamun nubuwah para nabi selain Nabi Muhammad berada di mana? Di tangannya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu khatamun nubuwahnya, tanda kenabiannya, cap kenabian itu berada di punggungnya. Di antara kedua baunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiyah, keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian haddasana nyeritani ing ingsun sapa Abu Mus'ab Al-Madiniyu, kala ngendika sapa Abu Mus'ab, haddasana nyeritani ing ingsun sapa Yusuf bin Majishun an abihi an Asim bin Umar bin Qatadah bin jaddatihi an jaddatihi saking bae Asim Rumaithah rupane Rumaithah, qalat ngendika sapa Rumaithah, qalat ngendika sapa jaddatihi utawa Rumaithah, sami tu krungu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau syaa, ketika saya mendengar Nabi Muhammad niku walau syaa, lan lamun ngersakake sapa ingsun, an uqabbila ing yen to nucup sapa ingsun, an uqabbila ing yen to nucup sapa ingsun al khatama ing cap kenabian, alladzi baina katifaihi, alladzi rupane khotam baina katifaihi kang tetep antarane welikat lorone jeng Nabi,
min kurbihi mergo saking pareke Kanjeng Nabi la fa'altu mongko yektine nglakoni sapa ingsun. Yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad bin Mu'ad maring Sa'ad bin Mu'ad yauma mata ing dalem dinane sedo sapa Sa'ad bin Mu'ad. Ihtazza dawe Kanjeng Nabi ngeten, ihtazza horek obah-obah lahu krana arai sedone Sa'ad bin Mu'ad apa arsyur rahman arsy Allah kang persifatan rahman, arsy Allah kang persifatan rahman. Hadis yang ketiga, Haddasana Abu Mus'ab menceritakan kepadaku Abu Mus'ab Al-Madini, beliau berkata Haddasana Yusuf bin Majishun, Yusuf bin Majishun menceritakan kepadaku, beliau berkata an abihi dari abai Yusuf, an Asim bin Umar bin Qatadah, an jaddatihi saking bayi Asim yaitu Rumaitsah. Rumaitsah niku sahabiyah, seorang sahabat wanita, termasuk sahabiyah Ar-Rumaitsah. Qalat Rumaitsah atau jaddatihi itu berkata, sami'tu Rasulullah, kula mireng Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Rumaitsah ini juga termasuk napa niku ngeladeni khidmah datang Kanjeng Nabi. Beliau taksih alit gitu. Beliau taksih alit, beliau khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau nyerita nih, sami itu ketika saya mendengar Nabi Muhammad, karena Kanjeng Nabi niku termasuk keistimewaan nih Kanjeng Nabi dos pundi. Kanjeng Nabi niku nek kalih para sahabate ya niku terutama kepada orang yang berkhidmah kepada Kanjeng Nabi niku raket ngoten lho, cedhek Kanjeng Nabi niku. Husnil muasyarah mulatafatin nas khossah man yakhdimuhu, terutama kepada orang yang khidmah. Kanjeng Nabi itu kalau kepada orang yang khidmah kepada beliau, Kanjeng Nabi niku akrab ngoten lho. Sehingga cedhek banget wis kaya kanca ngoten. Nggih, sehingga akhirnya Rumaitsah niku saged cedhek karo Kanjeng Nabi saged. Beliau taksih alit sahabiyah niki. Ketika beliau khidmah kalih Kanjeng Nabi, beliau taksih alit. Beliau taksih alit. Jadi shaghirah inda Rasulillah. Kemudian beliau menceritakan kepada sinten Asim bin Umair. Asim bin Umair itu beliau menceritakan kepada Asim bin Umair, itu tabi'in, termasuk golongan tabi'in. Beliau menceritakan ngeten, sami'tu Rasulullah, ketika saya mendengar Nabi Muhammad, jadi ketika saya mendengar Nabi Muhammad sewantene Kanjeng Nabi, kula biasa nyedek biasa ngoten. Kula nyedek biasa. Karena Kanjeng Nabi itu dengan pembantune itu sangat dekat sekali. Pada waktu taksih alit, Rumaitsah niku taksih alit. Walau sya'a, beliau mengatakan ketika saya mendengar suara Nabi Muhammad, maka walau sya'a walau asya'u an uqabbilal khatam alladzi baina katifai min qurbi la fa'altu, umpama saya ingin mencium khotam cincin kenabian yang berada di antara bahunya Nabi Muhammad mergo saking cedeke, maka la fa'altu, bisa saja saya melakukan. Ini menunjukkan dos pundi? Menunjukkan Rumaitsah itu
melayani, termasuk pelayani Nabi Muhammad, derek khidmah datang Kanjeng Nabi, beliau taksih alit. Kanjeng Nabi niku nek kalih pelayani gitu, niku cedek banget, nyantai koyo keluarga ngoten nggih. Mila cedek banget. Nah, Ruwaitha ini menceritakan khotamnya Kanjeng Nabi Muhammad, cincin kenabian, cap kenabian itu berada teng pundi? Baina katifaihi. Baina katifaihi, di antara kedua baunya Nabi Muhammad, berarti di punggung. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, ketika Kanjeng Nabi napa niku dalam kondisi semacam niku, Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi menceritakan tentang Sa'ad bin Mu'ad, yang mana Sa'ad bin Mu'ad itu ketika wafat, yauma mata ihtazalahu arsul rahman. Kanjeng Nabi menceritakan bahwa sahabat Sa'ad bin Mu'ad niku ketika beliau wafat, arse Allah niku bergoyang. Arse Allah niku bergoyang. Itu menunjukkan napa? Sa'ad bin Mu'ad adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ngoten. Jadi niku napa? Tadi ada dua hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama napa? Sing pertama bahwa cincin kenabian Nabi Muhammad atau stempel kenabian khatamun nubuwah itu berada di antara bahunya Nabi Muhammad, berarti di punggung Nabi, baina katifaihi. Berbeda dengan para nabi rasul yang lain, yaitu di tangannya. Itu pertama. Yang kedua Rasulullah dari hadis itu menjelaskan kedudukan Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika Sa'ad bin Mu'ad wafat, arsy Allah taala niku bergoyang. Ihtazzalahu arsur rahman ngaten. Nah, siapa Sa'ad bin Mu'ad niku? Sa'ad bin Mu'ad itu namanya Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Aslama ala yatim Mus'ab bin Umair. Beliau masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ya. Kemudian wasyahida bai'atal aqobah al-ula wasaniyah. Jadi Sa'ad bin Mu'ad niku beliau menghadiri, ya, bai'atul aqobah, ya, bai'atul aqobah pertama, kedua, wasyahida badron wa uhudan, beliau ikut hadir dalam perang Badar, perang Uhud bersama Nabi Muhammad. Kemudian wa usiba fi ghazwatil Khandaq. Sa'ad bin Mu'ad niki akhirnya terluka pada waktu perang Khandaq, nderek nih Nabi Muhammad SAW. Akhirnya wa mata ba'da syahrin, setelah terluka pada perang Khandaq itu Sa'ad bin Mu'ad beliau wafat setelah 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan dari luka yang terkena pada waktu perang Khandaq niku, setelah 1 bulan beliau wafat. Beliau wafat pada bulan Dzulqa'dah sanata khamsin, tahun ke-5 dari Hijriyah. Niki wadu fi Nabil Baqi', dan beliau dimakamkan di Tanah Baqi'. Ini Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu sahabat Nabi Muhammad, ya, selalu membela Nabi Muhammad. Dalam peperangan dengan Nabi ikut, perang Badar nderek, perang Uhud nderek, perang Khandaq pokok Kanjeng Nabi nderek. Cuman akhirnya pas takdir berkata seperti itu, Sa'ad bin Mu'ad dalam perang Khandaq beliau terluka parah. Akhirnya setelah selesai perang Khandaq dirawat, ternyata 1 bulan beliau meninggal dunia. Rasulullah mengkhabarkan, apa kabar dari Nabi Muhammad? Kabar dari Nabi Muhammad yaitu ihtazza lahu arsyur rahman. Pada saat wafatnya Sa'ad bin Mu'ad ini, arsy Allah taala bergoyang-goyang.
Maknane dos pundi? Kedudukan Sa'ad bin Mu'adz sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki sedaya barokai Sa'ad bin Mu'adz niku nderek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula oleh derajat dhuwur, ngoten nggih. Pun haddasana nyeritani ing ingsun sapa Ahmad bin Ubadah ad-Dabiyu wa Ali bin Juhrin wa ghairuhu lan liyane wong siji wa ghairu wahidin lan liyane wong siji qalu padha dawuh sapa Ahmad bin Ubadah wa Ali bin Juhrin dan ila akhirih haddasana nyeritani ing ingsun sapa Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah kang dadi pamerdekane Ghufrah. Kala ngendika sapa Umar bin Abdullah haddasani nyeritani ing ingsun sapa Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib saking putrane Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kala ngendika sapa Muhammad bin min waladi Ali bin Abi Thalib ngendikane ngeten, kana ono sapa Aliun Sayyidina Ali niku abai kana ono sapa Aliun Sayyidina Ali bin Abi Thalib iku idza wasofa ing dalem nalikane nyifati sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara nuli nutur sapa Sayyidina Ali al hadisa ing teruse hadis bitulihi kelawan dawane hadis. Qala wa qala lan dawuh sapa Sayyidina Ali ngendika sapa Sayyidina Ali baina katifaihi khatamun nubuwah. Dawuh Sayyidina Ali dalam hadis yang panjang niku beliau mengatakan baina katifaihi iku ing dalem antarane welikat lorone Kanjeng Nabi. Ing dalem antarane welikat lorone Kanjeng Nabi bau atau pundake Kanjeng Nabi apa khatamun nubuwah. Apa khatamun nubuwah cape kenabian. Apa khatamun nubuwah cape kenabian. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi ku khatamun nabiyyin dadi pungkasane pira-pira nabi. Dalam hadis yang panjang ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib mensifati tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad. Beliau mengatakan baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara bahunya, kedua bahu Nabi Muhammad yaitu punggung Nabi yang atas ada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah cap kenabian sing wau bentuke kados telur burung. Ada yang mengatakan bentuke kados telur burung dara yang berwarna kemerah-merahan yang dikelilingi dengan bulu, ya. Itu khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah sing bentuke seperti burung dara kalau wau itu berada di antara kulit-kulitnya Kanjeng Nabi dan dagingnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikeluarkan oleh malaikat Jibril dari hatinya Nabi Muhammad kemudian diletakkan wonten mriku. Niki Sayyidina Ali mengatakan tanda kenabian khatamun nubuwah itu berada di antara napa niku bahunya, kedua bahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi neng punggung yang atas. Dan Kanjeng Nabi adalah penutup para nabi. Wa huwa khatamul nabiyyin. Haddasana nyeritani ingsun sapa Muhammad bin Bashar. Kala ngendika sapa Muhammad bin Bashar. Haddasana Abu Asim, kala ngendika sapa Abu Asim, haddasana nyeritani ing ingsun sapa Ghazrah bin Thabit. Kala ngendika sapa Ghazrah bin Thabit, haddasani nyeritani ing ingsun sapa Ilba bin Ahmad Al-Yashkuri.
Qala ngendika sapa Ilba bin Ahmar haddasani nyeritani ing ingsun sapa Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari. Kala ngendika sapa Abu Zaidin Amr bin Akhtab Al-Ansari. Kala ngendika kala dawuh li maring ingsun Abu Zaid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi ngeten, ya Abu Zaid, hi Abu Zaid Amr bin Akhtab, udenu marko rene, wahai Zaid mreneo nyedeka, kata Rasulullah. Udenu marko sira minni maring ingsun, wahai Zaid mreneo nyedeka. Famsah dhahri ngusapo sira dhahri ing geger ingsun, dawe Nabi niki. Akhire famasah tu nuli ngusap sapa ingsun dhahrahu ing gegere Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing punggunge Kanjeng Nabi. Akhire fawaqaat nuli tumiba apa asabii pira-pira driji ingsun alal khatami ing atase cap stempel kenabian niku wau. Jadi akhirnya pas napa niku Zaid bin Abu Zaid niki wau pas ngusap punggunge Nabi Muhammad ternyata ngrenjel. Ternyata sing ngrenjel niku napa khatamun nubuwah sing gedine sak sebesar telur burung dara kala wau. Itu ngrenjel ngoten. Nggih. Fawaqaat mongko tumiba pasabii pira-pira driji ingsun alal khatami ing atase cap kenabian. Kultu matur sapa ingsun wa mal khatam wa mautawi napa iku al khatam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sya'aradun mujtami'at. Iku pira-pira rambut mujtami'atun pira-pira kang kumpul. Dadi ngoten. Khatam niku dikelilingi oleh rambut nggih. Dadi di sekitar khatamun nubuwah sing khatam niku bentuke kados napa telur burung dara kala wau yang berwarna kemerah-merahan itu dikelilingi oleh rambut ngoten nggih. Rikma rambut. Itu menandakan Masya Allah itu khatamun nubuwah, tanda kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya banyak orang yang akhirnya iman, orang yang iman gara-gara niki khatamun nubuwah melihat niki wow. Memang itu enten di dalam kitab-kitab samawi disebutaken tanda kenabian kala wau nggih. Haddasana nyeritani ing ingsun sapa Abu Ammar Husain bin Harith bin Khuraith Al-Khuzai. Qala ngendika sapa Husain bin Khuraith haddasana nyeritani ing ingsun sapa Ali bin Husain bin Waqid haddasani nyeritani ing ingsun sapa Abi bapak ingsun. Kala ngendika sapa Abi haddasani nyeritani ingsun sapa Abdullah bin Buraidah. Kala ngendika sapa Abdullah bin Buraidah sami'tu midhanget sapa ingsun Abi Buraidah yaqulu hale dawuh sapa Abi Buraidah jaa teka sapa Salman Al-Farisi khina qadima ila Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khina qadima ing dalem nalikane rawuh dugi sop ing dalem khina qadima. Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah khina qadima ing dalem nalikane rawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad al-Madinah ta ing kutha Madinah.
bima idatin kelawan gawa rampatan alaiha kang iku ing atase maidah rutabun utawi kurma teles fawadha'aha mongko nuli nyelehake sapa Salman ing maidah baina yadai Rasulillah ing dalem antarane ngersane Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah, ya Salman, he Salman, mahadha mau tawi apa iku hadza iki watul maidah wadho'a al maidah watul maidah. Faqala nuli jawab sapa Salman, shadaqatun niku zakat Kanjeng Nabi alaika ing atase panjenengan wa ala ashabika lan ing atase pira-pira sahabat panjenengan. Faqala nuli dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa'ha ngangkato sira ing maidah fa inna mongko setuhune ingsun Kanjeng Nabi iku lan nakulu ora dahar sapa ingsun as-shadaqata ing zakat. Kala ngendika sapa Buraidah akhire farafa'aha nuli ngangkat sapa Salman ing maidah. Fajaa nuli sowan sapa Salman al-ghadda ing dalem dina sesuk bimithlihi kelawan gawa padane maidah fawadha'ahu mongko nuli nyelehake sapa Salman ing maidah ing mislihi niku ya mislihi baina yadai Rasulillah ing dalem antarane ngersane Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli nuli tangklet dawuh sapa Kanjeng Nabi, mahadha ya Salman, ma utawi apa iku hadza iki maidah to iki mislahu ya Salman, iki apa sing kok gawa iki wahai Salman. Faqala nuli jawab matur sapa Salman, hadiyatun hadiah ya Rasul laka kedue panjenengan kagem panjenengan. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi maring pira-pira sahabat Kanjeng Nabi, absutu gelaro sira kabeh tsumma nadhara mongko nuli ningali sapa Salman ilal khotami maring cap kenabian ala dhahri Rasulillah ing atase gegeri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amana mongko nuli iman sapa Salman bihi kelawan Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa Salman iku lil Yahudi keduwe wong Yahudi. Fashtarahu mongko nuli tuku ing Salman sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza kelawan mengkene rego mengkaine wakadzalan mengkene rego dirhaman apane dirhami ala ayyagrisa ing atase to syarat ing atase yen to nandur sapa Salman lahum krana arai Yahudi nakhlan ing kurma fayamala nuling agawe sapa Salman fihi ing dalem nakhlan hatta yut'ima sehingga metu wae apa nakhl fagharasan nuli nandur sapa Rasulullah ngewangi nuli nandur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla ing kurma ilan nakhlatan kejaba kurma wahidatan kang siji wa gharasaha kang nandur ing nakhlah sapa Umar bin Khattab fahamalat nuli metu wae apa an-nakhlu kurma min amiha saking taune nakhl
saking taune nakhl, walam tahmil lan ora metu wohe, walam tahmil lan ora metu wohe apa an-nakhlatu kurma siji. Dadi kabeh kurma niku napa woh kabeh kecuali siji sing boten. Akhire faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya'nu hadin nakhlah, ma iku apa sya'nu hadin nakhlati utawi tingkai iki kurma kang ora metu wohe, utawi tingkai iki kurma kang ora metu wohe. Faqala nuli matur jawab sapa Umar, ya Rasulullah, duhai Rasul, ana utawi ingsun iku gharas tuha, nandur sapa ingsun ing nakhlah. Akhire fanazaaha nuli jabut to nyopot ing nakhlah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fagharasaha mongko nuli nandur sapa jeneng Nabi ing nakhlah, fahamalat mongko metu wohe apa nakhlah, min amiha saking taune nakhlah, min amiha saking taune nakhlah. Nggih. Niki hadis nggih sing agak panjang. Sahabat Abu Buraidah itu beliau berkata begini, Ja'a Salman Al-Farisi, telah datang Salman Al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina qadimal Madinah. Jadi hina qadimal mau kelentung nggih, hina qadima ari kalane teka sapa Salman, ngoten nggih, mboten Kanjeng Nabi. Hina qadima ing dalem nalikane teka sapa Salman al-Madinah, ngoten. Jadi Salman al-Farisi itu sowan kepada Nabi Muhammad hina qadimal Madinah, saat Salman baru saja datang ke kota Madinah. Beliau membawa beberapa makanan, ya, beberapa makanan sing isine makanan niku kurma basah. Jadi membawa beberapa oleh-oleh untuk Nabi Muhammad berisi napa? Kurma basah, rutop. Kemudian fawadho'aha baina yaday Rasulillah. Kemudian Salman Al-Farisi kalau wau meletakkan kurma basah itu di depan Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Salman mahadha, lalu ditanya oleh Nabi, wahai Salman, ini iki opo? Ini nopo? Niki nopo Salman? Faqala, Salman jawab, sodakotun ay zakatun alaika ya Rasulullah. Wahai Rasul, niki zakat kulo kagem panjenengan wa ala ashabika. Niki zakat kulo Kanjeng Nabi. Niki kagem panjenengan lan sahabat panjenengan. Mendengar Salman mengatakan zakat, sodakoh bimakna zakat. Mendengar kalau itu zakat, maka Rasulullah menolak. Maka Rasul dawuh, faqala irfa'ha. Wahai Salman, angkat kembali. Sampean gawa malih. Sampean gawa malih niki zakat niki. Kenapa? Fa inna lanaqulu sodakoh. Karena saya, kata Nabi Muhammad SAW, saya tidak memakan zakat. Makanya akhirnya zakat niku tidak halal kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi. Jadi zakat la tahillu li Muhammadin wa alihi. Jadi zakat niku mboten oleh dan tidak halal Nabi dan keluargane menerima zakat. Akhirnya qala farafa'ha, setelah mendengar dawuhnya Nabi Muhammad niku Salman kembali mengambil tadi, ya, mengambil kurma yang zakat ini tidak jadi diberikan kepada Nabi sebab tidak boleh kepada Nabi. Akhirnya diberikan kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Faja'al ghadda bimisli,
Lalu keesokan harinya, besoknya Salman datang malih, dugi malih, sowan malih, dengan membawa juga sama bimislihi, ya kuwi kurma basah. Kurma basah. Terus fawaddo'ahu baina yaday Rasulillah. Kemudian kurma basah niku diletakkan di depan Nabi Muhammad SAW. Faqala, lalu Salman berkata, faqala, Kanjeng Nabi Muhammad lajeng bertanya, mahadha ya Salman. Salman, iki apa neh? Niki napa malih wae Salman? Apa zakat malih? Oh mboten Kanjeng Nabi. Faqala hadiyatun laka, menawi niki hadiah Nabi. Oh, lek hadiah Nabi Muhammad menerima. Nek zakat tidak menerima. Kalau selain zakat menerima. Itu Nabi Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi membagi hadiah tersebut dengan para sahabat-sahabat beliau yang ada. Kemudian setelah itu thumma nadhara ilal khotam. Kemudian Salman memperhatikan khotam. Khotam itu napa? Cap kenabian ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat tanda kenabian, setempel kenabian yang ada di punggung Nabi Muhammad kalau wau fa'amana bihi, lalu sahabat Salman Al-Farisi iman kepada Nabi Muhammad, kemudian jadi iman. Wa kana lil yahud, sebelumnya Salman Al-Farisi itu adalah orang Yahudi. Salman Al-Farisi itu adalah budak, abdan inda Yahudiyin min Bani Quraidah. Jadi Salman Al-Farisi niku sebelum dia iman nggih, sebelum dimerdekakan Nabi Muhammad, sebelum dimerdekakan Nabi, Salman Al-Farisi niku adalah seorang budaknya orang Yahudi dari Bani Quraidah. Itu Salman Al-Farisi. Jadi dia adalah budak orang Yahudi dari Bani Quraidah. Kemudian oleh Kanjeng Nabi dibantu untuk sehingga dia bisa merdeka tadi. Fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wa kadza dirhaman ala ayyak risalahum nakhlan. Jadi akhirnya dibeli Nabi Muhammad dengan harga segini dirham, dengan janji yaitu menanam kurma, ya, menanam kurma. Akhirnya fayak malu Salman fi, ya wis akhirnya Salman menanam kurma, kemudian dibantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya kurma yang ditanam Nabi Muhammad dengan Salman tadi semuanya berbuah kecuali satu. Kecuali siji sing ra berbuah, ila nakhlatan wahidah. Ghorosaha Umar, ternyata satu kurma sing boten woh niki sing nandur sapa? Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad ketika ngerti ada satu kurma sing boten woh padahal liyane kabeh berbuah setelah 1 tahun niki. Kok siji ndak woh, akhirnya Kanjeng Nabi tangklet, masya'nu hadin nakhlah. Loh iki piye? Kok siji kok boten enten woh niki? Sapa sing nandur nggih niki nggih. Akhirnya faqala Umar. Sayyidina Umar lalu menjawab, ya Rasulullah ana gharastuha. Ya Rasul, kurma sing dereng woh niki kula sing nandur. Kula sing nandur Kanjeng Nabi. Lek tanduran jenengan kuwabeh wis woh, setahun wis woh. Tapi lek sing nandur kula kok mboten woh Kanjeng Nabi. Akhirnya dos pundi? Ketika Rasulullah tahu kalau yang menanam kurma sing mboten woh ni Sayyidina Umar, fanaza'ah Rasulullah. Oleh Rasulullah lalu dijabut, dijebol. Setelah dijebol, faghorosaha. Lalu Kanjeng Nabi menanam kurma. Di situ fahamalat min amiyah. Ternyata setelah 1 tahun kurma yang ditanam Nabi Muhammad niki woh kabeh, ya, woh kabeh. Nah, ini termasuk mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad. Ini termasuk mukjizate Kanjeng Nabi niku napa? Kurma, nggih, nandur kurma setahun wis woh. Ini termasuk mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sing wong sing nandur niku wong biasa, ya pirang-pirang tahun kadang urung woh. Tapi lek sing nandur Nabi Muhammad napa setahun pun woh. Iki diantara mukjizat, hadza min mukjizatihi
asy-syarifah sallallahu alaihi wasallam, termasuk mukjizat Kanjeng Nabi. Nah, dari hadis yang panjang ini ya, sahabat Salman Al-Farisi itu beriman gara-gara melihat ada 3 tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Jadi asline Salman Al-Farisi niku kan termasuk dulunya itu penyembah api. Jadi kaum Salman Al-Farisi itu fa inna qaumahu minal majusi. Awale Salman Al-Farisi itu termasuk penyembah api karena kaum niku tukang nyembah geni ya. Kemudian akhirnya Salman Al-Farisi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan itu. Kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dia datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad niku, maka Salman Al-Farisi akhirnya iman kepada Nabi setelah melihat 3 tanda. Pertama nopo? Pertama, Nabi Muhammad tidak menerima zakat. Yang kedua, Kanjeng Nabi menerima selain zakat, yaitu sedekah. Nomor 3, Salman Al-Farisi melihat ada tanda kenabian pada punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan ngeten, faja'a al-Madinah. Jadi Salman itu dia napa niku keluar dari kaumnya penyembah api itu, datang kepada Nabi Muhammad ke Madinah. Dia menyusul Nabi Muhammad ke Madinah. Wa dakhala ala Rasulillah, kemudian dia sowan kepada Nabi dengan membawa tamer dan seterusnya. Akhirnya fasa'ala Rasulullah, Kanjeng Nabi kan tangklet, anit to'am, makanan yang dibawa Salman itu apa? Jawabannya Salman nopo? Faqala Salman innahu shadaqatun, ya Rasulullah niki zakat kagem panjenengan. Falam yakul minu Rasulullah, kalau itu zakat Rasulullah tidak menerima. Rasul tidak menerima, akhirnya zakat itu diberikan kepada sahabat. Sahabat tidak masalah kalau Rasul tidak menerima. Nah, ternyata fahadi al-alamatul ula. Rasulullah tidak menerima zakat. Ini tanda pertama kenabian beliau. Tsumma ja'a fil yaumi tali bitamrin. Kemudian hari berikutnya sesuke ngoten Salman sowan malih nggawa kurma. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, faqala Salman jawab, hadiyatun, niki hadiah kagem panjenengan ya Rasul. Akhirnya fa'akala Rasulullah wa at'ama ashabahu. Kemudian Kanjeng Nabi nek itu hadiah, pokok bukan zakat, diterima oleh Nabi, dan Kanjeng Nabi beliau memakannya dan memberikan juga kepada para sahabat. Nah, ini tanda yang kedua. Tanda yang kedua kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian tsumma akhadha Salman yang duru hatta ra'a khataman nubuwah fi dhahri syarif. Kemudian akhirnya untuk melengkapi tanda ini, Salman Al-Farisi niku melihat punggung Nabi Muhammad SAW. Ternyata di punggung Nabi Muhammad yang atas ada stempel kenabian. Nampak stempel kenabian. Ya, bentuknya tadi sebesar napa? Telur burung dara yang berwarna kemerah-merahan. Ya, itu akhirnya Salman ngerti. Fahadil alamatus salisah. Ini alamat yang ketiga. Jelas ini adalah Nabi akhir zaman. Akhirnya das pundi? Akhirnya Salman itu beriman ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada 3 tanda yang dia saksikan, tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama nopo? Nabi Muhammad tidak menerima zakat. Yang kedua, Nabi Muhammad menerima hadiah selain zakat, yang penting menerima. Yang ketiga, di antara bahunya Nabi Muhammad, di punggung Nabi yang atas, enten stempel kenabian. Stempel kenabian bentuknya ya seperti telur burung dara ya, yang dikelilingi oleh napa niku rambut yang tebel, yang mana stempel kenabian kalau berwarna kemerah-merahan. Itulah sehingga akhirnya Salman Al-Farisi yakin betul bahwa itu adalah Nabi
akhir zaman akhirnya beliau beriman. Itulah sebab Salman Al-Farisi iman. Dia kemudian masuk Islam, iman tenan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nggih, wis muga-muga kita sedaya oleh ilmu sing barokah manfaat. Nggih, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah amalan sholihan maqbulah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.